Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. Miss Alifah harap kalian semua dalam keadaan sehat. And today we are going to learn about food and health. What is food and health? Oke, food artinya makanan, health itu kesehatan. Jadi kita belajar tentang makanan dan kesehatan. Jadi kalian semua sudah tahu ya kalau makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang mengandung vitamin, mengandung protein dan sebagainya itu menyehatkan. Nah, hari ini kita belajar tentang food and health. Kita bisa lihat di gambarnya ini. Oke, di video ini di situ ada vegetables, sayur-sayuran. Ada apa aja coba? Ada tomato, ada garlic, onion, and then pepper, and so on, dan lain-lain. Banyak di situ ya vegetablesnya. Nah, for today we are going to bringing down some food. Jadi makanannya itu kita bagi-bagi menjadi 6, jadi 6 macam. Oke, kita sebut itu food groups. Yang pertama di situ ada gambar seperti daging-daging, and then ini ada makanan manis, kemudian ada susu, keju, kemudian ada buah, sayur, dan di situ ada minyak-minyak, dan yang terakhir ada roti. Bisa roti, gandum, bisa beras dan sebagainya. Ya, jadi ada 6 jenis makanan di sini. Oke, kita lihat makanan yang paling kiri atas. Oke, tadi Miss Alifah bilang itu ada fruits and vegetables, buah dan sayur. Itu dijadikan satu grup. And then sebelahnya ada di situ sebenarnya oil, ya, minyak. Jadi minyak itu nggak cuman dari minyaknya kelapa atau minyak kelapa sawit. Minyak itu bisa juga dari ikan, dari avocado, alpukat, itu ada minyaknya juga. Dari peanut ada minyaknya juga. Kemudian sebelahnya ada makanan seperti roti, seperti di situ ada nasi sebenarnya, beras dan sereal. Kemudian sebelah kiri bawah, ya ini makanan dan minuman yang terbuat dari susu. Ada susu, ada keju, ada yogurt. Oke, yang terakhir, yang kelima ada makanan yang manis-manis. Di situ ada kue, macam-macam kue. Terus ada juga minuman soda. Ada kue, ada permen, macam-macam ya di situ ya. Dan yang terakhir yang sebelah kanan bawah, nah di sini daging-dagingan. Ada daging ayam, ada daging ikan, udang, daging sapi, itu daging-dagingan ya. Loh, di sini kan ada minyak, ikan ada di tempat minyak sama di tempat daging. Iya bisa. Jadi daging itu ada minyaknya, dan dagingnya sendiri, daging ikan ini ada minyaknya, kemudian ada dagingnya yang sumber protein. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Di sini adalah nama-nama dari food groups ini. Ada dairy, fruits and vegetables, bad fats and sweets, good fats and oils, grains and cereals, yang terakhir meat and fish. Oke, nah sekarang kita tebak-tebakan dulu. Kira-kira dari yang di kotak sebelah kanan itu nama-namanya bisa dicocokkan dengan gambar yang mana coba? Dairy pertama. What is dairy? Ada yang tahu dairy? Oke, dairy itu adalah olahan susu. Semua olahan susu itu disebut dairy. Jadi bisa susu sendiri bisa, kemudian yogurt itu dari susu bisa, kemudian ada keju itu juga dari susu. Oke, kita klik dairy. Oke, dairy. Betul ya, dairy itu olahan susu. Kemudian bawahnya fruits and vegetables. Tahu ya yang ini ya? Fruits and vegetables berarti buah dan sayur. Oke, and then bad fats and sweets. Bad fats and sweets. Lemak yang buruk dan manis-manisan. Yang mana kira-kira? Oke, betul. Yang
tengah bawah. Jadi di situ ada lemaknya tapi buruk. Kayak seperti gula-gula itu, sweets, manis-manisan, minuman soda, terus keripik. Nah, itu buruk. Karena minyaknya adalah minyak dibuat dari yang minyak goreng, yang sudah digoreng, mungkin yang sudah digoreng berkali-kali gitu. Kemudian good fats and oils. Good fats and oils. Yang manakah good fats and oil? Lemak baik dan minyak. Oke, masuknya ke yang tadi yang ada avocado sama minyak, ada kacang di situ ya. Good fats and oils. And then grains and cereals. Grains and cereals. Oke, beras atau nasi itu termasuk cereals karena dia bentuknya butir-butir. Jadi kalau kalian tahu gandum itu butir-butir, jagung itu butir-butir, beras butir-butir juga bentuknya. Nah, itu disebut cereals, grains and cereals. And then yang terakhir meat and fish, sudah tahu ya pasti. Meat and fish berarti daging dan ikan. Mau daging ayam, daging udang, daging sapi, dan ikan. Oke. Nah, jadi di food groups ini ada 6 grup makanan. Ada fruits and vegetables, kemudian good fats and oils, and then grains and cereals. Kemudian ada dairy products, and then bad fats and sweets. Yang terakhir adalah meat and fish. Nah, kira-kira dari semua ini, mana yang termasuk makanan yang tidak sehat? Grup yang mana? Is it fruits and vegetables? Or good fats and oils? Or grain and cereals? Yang mana? Ya, betul. Yang termasuk makanan tidak sehat adalah bad fats and sweets. Jadi, kalau kalian mau makan makanan yang tidak sehat ini, boleh, tapi jangan berlebihan. Sesekali aja, karena nanti bisa membuat timbunan lemak di badan. Bisa seperti itu. Kemudian bikin cepat capek, cepat lemes, cepat ngantuk, karena manis-manisan. Nah, jadi kalau bisa dikurangi. Oke. Now you have to listen to Kaya's advice. Jadi di sini ada anak yang bernama Kaya, dia akan memberikan advice. Advice itu saran. What should and shouldn't we eat? Apa yang harus dan tidak seharusnya kita makan. Jadi should itu harus ya, yang seharusnya. Maksudnya kita dianjurkan untuk makan apa. Shouldn't berarti tidak seharusnya. Berarti kita dianjurkan untuk tidak makan yang mana. Nah, nanti didengarkan. Kemudian kalian coba di bukunya, di buku tulisnya, kalian bikin seperti ini, kotak, ya. Kalian tabel, maksudnya Miss Alifa, tabel. Ya, yang should eat itu apa aja dicatat, yang shouldn't eat itu apa aja dicatat. Bisa? Oke, kita dengarkan, baru kalian catat nama-namanya apa aja. Nanti habis itu kita cocokkan. Oke. Kita dengarkan dulu ya. Good morning, everyone. My name's Kaya and I'm from class 5B. Today, I'm going to talk about why it is important to eat healthily. Our bodies need to eat a balanced diet in order to grow strong and to fight infection and disease. If we don't eat well, then we can get sick. Fruit and vegetables. We should eat fruit and vegetables every day because they give us vitamins and minerals which our body needs to work properly. We should eat fruit as a snack instead of chocolate, sweets and cakes. Grains and cereals. We should also include grains and cereals such as pasta, rice and bread in our diet. These foods provide our bodies with carbohydrates which give us energy to do all the things we have to do every day. Calcium. It is also important that we eat food that has a lot of calcium, as this makes our bones and teeth strong. You can get calcium from dairy products such as milk, yogurt and cheese. In some countries, people don't eat dairy foods, but many vegetables like broccoli, carrots, soya beans and wasabi are very high in calcium. Protein. Foods that have protein are meat, fish and eggs.
Some people are vegetarian, and so they eat more vegetables, grains, and nuts, which all have protein in them and are important for our growth. Finally, we can eat sweets, chocolates, and cakes, but you shouldn't eat them every day as they have a lot of fat and sugar, which can harm our teeth and bodies. My typical lunch is a healthy, balanced meal. I have vegetable soup to start with a slice of bread. Then I have either fish or meat with vegetables and rice or potatoes. And for dessert, I have a yogurt and a piece of fruit. Oke, nah sekarang coba sudah didengarkan kan tadi? Nah, coba Miss Alifa mau tanya, what should we eat? Yang harusnya kita makan apa saja? Menurut Kaya, according to Kaya. Apa saja? First, fruit. Oke, buah. And then, vegetables. Ada yang jawabannya betul? Oke, and then, grains and cereals. Ada contoh-contohnya di situ ya, tapi dia digabung dengan grains and cereals. And then, food with a lot of calcium. Food with a lot of calcium. Ada yang jawab itu? Kalau jawabannya salah dibetulin nggak apa-apa. And then, food with protein. Makanan dengan protein. Oke, yang shouldn't eat, yang seharusnya tidak kita makan, apa saja? Chocolate as a snack. Ada yang betul? Kalau tulis coklat aja nggak masalah. Kemudian ada sweets as a snack juga. And then cakes as a snack. Jadi ada 3 makanan yang tidak seharusnya kita makan, dianjurkan tidak dimakan, yaitu coklat, sweets, and cakes sebagai snacks kalau bisa dihindari. Okay. Now, listen again to Kaya's advice and try to find the sentence using should. Nah, sekarang dengarkan lagi saran dari Kaya yang tadi. Jadi kalian dengarkan lagi sekali lagi. Kemudian coba cari kalimat yang menggunakan kata should. Ini kalian tulis juga di buku tulis kalian. Oke, bisa ya? Setelah itu kita cocokkan bersama-sama. Okay, now please listen carefully. Good morning, everyone. My name's Kaya and I'm from class 5B. Today, I'm going to talk about why it is important to eat healthily. Our bodies need to eat a balanced diet in order to grow strong and to fight infection and disease. If we don't eat well, then we can get sick. Fruit and vegetables. We should eat fruit and vegetables every day because they give us vitamins and minerals which our body needs to work properly. We should eat fruit as a snack instead of chocolate, sweets and cakes. Grains and cereals. We should also include grains and cereals such as pasta, rice and bread in our diet. These foods provide our bodies with carbohydrates, which give us energy to do all the things we have to do every day. Calcium. It is also important that we eat food that has a lot of calcium, as this makes our bones and teeth strong. You can get calcium from dairy products such as milk, yogurt and cheese. In some countries, people don't eat dairy foods, but many vegetables like broccoli, carrots, soya beans and wasabi are very high in calcium. Protein. Foods that have protein are meat, fish and eggs. Some people are vegetarian and so they eat more vegetables, grains and nuts, which all have protein in them and are important for our growth. Finally, we can eat sweets, chocolates and cakes, but you shouldn't eat them every day as they have a lot of fat and sugar which can harm our teeth and bodies. My typical lunch is a healthy, balanced meal. I have vegetable soup to start with a slice of bread. Then I have either fish or meat with vegetables and rice or potatoes. And for dessert I have a yogurt and a piece of fruit. Oke, sudah dapat? Oke, kalau misalkan belum dapat, kalian bisa ulang videonya ini, kembali lagi ke menit yang tadi, diulang. Kalau sudah dapat semua, kita cocokkan. Oke, the first, yang pertama, Kaya said, we should eat fruit and vegetables every day. Oke, ada yang betul? Apakah ada yang salah? Number 2,
We should eat fruit as a snack instead of chocolate, sweets, and cakes. Ada yang betul? Okay, number 3. We should also include grains and cereals such as pasta, rice, and bread in our diet. Ayo, ini panjang ya. Kalau nggak sepanjang itu juga nggak masalah, nggak apa-apa. Sampai grains and cereals udah nggak apa-apa. Ada yang betul? Okay, next. Lagi. You shouldn't eat them every day as they have a lot of fat and sugar. Ada yang betul? Okay. Nah, sudah ternyata. Cuman ada 4 ya. Cuman ada 4. Yang pertama, we should eat fruit and vegetables every day. Kita seharusnya makan buah dan sayur setiap hari. Yang kedua, we should eat fruit as a snack instead of chocolate, sweets, and cakes. Kita seharusnya makan buah sebagai cemilan daripada makan coklat, manis-manisan, dan kue. Sweets ini bisa manis-manisan, permen, nah itu sweets. Number 3, we should also include grains and cereals such as pasta, rice, and bread in our diet. Kita seharusnya menambahkan grains and cereals seperti pasta, nasi, dan roti di diet kita. Jadi maksudnya diet itu bukan kita mau menurunkan berat badan, tapi menjaga pola makan. Itu namanya diet. Oke, the last one. Ini tulisannya shouldn't, tapi termasuk should ya, karena shouldn't dari kata should not. You shouldn't eat them every day as they have a lot of fat and sugar. Kamu tidak seharusnya memakan makanan tersebut setiap hari karena makanan tersebut mengandung banyak lemak dan gula. Jadi kalau banyak lemak dan gula itu tidak baik untuk kesehatan. Seperti Miss Alifa bilang tadi, it can make you feel lazy, feel sleepy, and it will make you fat, dan akan membuat kalian gemuk. Okay. Now, do the practice. Kita kerjakan praktisnya. Do the exercise on the link on the description below. Jadi di deskripsi dari video ini ada linknya, kalian kerjakan. Itu yang pertama, itu ada 10 soal. 5 soal pertama about Kaya's presentation. Ya, kalian kerjakan itu tentang presentasinya Kaya. True or false, kalian jawab itu. And then number 6 until number 10 itu tentang should juga, tapi kalian harus mengisi titik-titik. Jadi di situ kalian isi titik-titiknya dengan kata yang sudah disediakan. Kalian pakai should atau shouldn't dan kata yang disediakan. Gitu ya. Do you understand? Okay. So, I think that's all for today. Sepertinya sudah sampai di sini video Miss Alifa kali ini. Thank you for watching. You can like, comments, and subscribe, and share to your friends, to the world. Bisa kalian share videonya kemanapun terserah kalian. And see you in the next video. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.